sa pagsangyaw sa mga puno mo. Maglipay kita, magsadya kita sa pagsaulong sa mobilyo. Sayaw kita mo pagpag sa pagdaig sa Ginoo. Kay kung siya simbaho sa walay katapusan. Kay siya ang Mesiyas, kagahapon karunong sa may katapusan. Nuestra Señora del Triunfo, Virgen María, Virgen Sakuta, gabayin kami ug dasigan sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaw man ang among hinahanglan, mananapan sa tanan. Tabangi kami ug gagaka sa pagpauling ato sa mahal. Maglipay kita, magsadya kita sa pagsaulong sa mobilyo. Sayaw kita mo pagpag sa pagdaig sa Ginoo. Kay kung siya simbaho sa walay katapusan. Kay siya ang Mesiyas, kagahapon karunong sa may katapusan. Kay siya ang Mesiyas, kagahapon karunong sa may katapusan. Maglipay kita, magsadya kita, maglipay kita, magsadya kita, maglipay kita, magsadya kita. Archdiocese of Zambis. Danang Sinekbayan Broadcasting Corporation DXDDAM Radio Campana Istasyon sa Evangelisasyon sa RCDUCC sa Uzabis, sakop sa Catholic Media Network CMN o KBB, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. DXDDAM Radio Campana Operation Aksyon Kasayron ug Katungdanan. Flagship program sa DXDDAM Radio sa Kamaturan. Muhatod kaninyo sa usa ka tulumanon. Straight Balita. Pagbalik lantaw sa mga balita sa lokalidad. Paglangkom sa mga impormasyon ug mga kasayuran sa usa ka simanang panghitabo nga may kalambigitan ang katawan. Straight Balita. O karon ania ang inyong mga tigbalita. Straight Balita.
program sa DXDDAM Radio sa Kabaturan. Muhatod kaninyo sa usa ka tulumanon. Straight Balita. Pagbalik lantaw sa mga balita sa lokalidad. Paglangkom sa mga impormasyon ug mga kasayuran sa usa ka simanang panghitabo nga may kalambigitan ang katawan. Straight Balita. Bigitan ang katawan. Straight Balita. Mabati matag adlaw Sabado sa bayan. Galang kumusta mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon ang Sabado, Pebrero 28, tuig 2026. Laing edisyon, laing hugna mga kaiglans to pagkatong sa mga detalyado o komprehensibong mga balita din nilang sa Straight Balita. Uban ang inyong higalas kaginan Glenn Ray Ruluna. Maguban-uban kita mga kaiglaan tamanta alasay sa buntag. Pagatod kaninyo sa atong mga balita nga nahipos sa DXDD Dynamic Force sa milabay nga usa ka simanang panghitabo din ako, ikaw o kitang tanan. Adunay may kalambigitan mga kahiglaan. Atong takna alas 5:03 na sa buntag. Sa atong mga nakatubay karon sa ilang mga radio set sa AM Radio Band Channel 18 mga kaiglaan sab. Nabati sabta no sa 657 sa AM Radio Band Channel 18 sa Phil Products sa Cable TV. Samtang Channel 19 sab kita sa may Misamis Cable. Alang sa itong mga kaigsunan nga nagkatubay karon mayong buntag, mayong aga. No, sa iyong pagpanikay-sikay ning sa iyong kabuntagon. Kauban ninyo higala na mohatod kaninyo sa itong mga balita karon mga kaiglaan. Atong sayron na itong mga headlines. Mga kasayuran sa Straight Balita. Headlines una sa balitang lokal. Minilyon nga proyekto ni Kong Ando Uminal nahatagan og bag-ong naong naghatag og bag-ong naong didto sa lungsod sa Sinakaban. Samtang sa national kasong murder versus Duterte huyang matud pa ni Attorney Kaufman. International Bill Gates sa kayong pasaylo sa foundation staff tungod sa Space Tin scandal ni ini. Detalye mga kaiglaan sa itong mga balita atong sayron karong taod-taod dini sa itong programang Straight Balita. Dining oras alas 5:04 na sa buntag. Atong unang biradahan ang mga nagunang balitag kasayuran. Atong sutaon ang atong lakats panahon mga kaiglaan karong buntaga kung doon na batay pag-uwan no, nga masinati kay itong nakalabay nga mga adlaw mga kaiglaan no, nakasinati ang ato ang probinsya o mga pag-uwan dumikan ni Easterlies. Samtang sa pinakulahing update gikan sa Pag-asa Mindanao mga kaiglaan, ang Mindanao makasinati og panalagsang pagdag-om ngadto na sa manag-umon nga kalangitan ilubanan sa mga patak-patak nga mga pag-uwan, kilat og pagpanalugdog tungod kini sa thunderstorms nga gumikan sa easterlies. Posible ang mga flash flood o landslides gumikan sa kusog nga pag-uwan. So mao na mga kaiglaan, easterlies gyapon nakaapekto sa tuang dagan sa panahon dinhi sa Mindanao. Mao nang mag-inampingon kita mga kaiglaan. No, kaya nga to ang pagagamanan usab mihimo og kanunay nga lakang, kanunay nga pagbantay aron sa tuang kaluwasan mga kaiglaan. Pipila na to ka mga kaigsunan dinhi sa Misamis Occidental no nakasinati og kusog
ngadto sinay nga mga pag-uwan atong nakalabay nga mga adlaw mga kaiglaan atong Webes no. Dunay pipila ka mga kuan nato area nato dinhi sa atuang probinsya ang nakasinati og kaning kusog mga kaiglaan nga pag-uwan mao nang adunay mga baha mga kaiglaan sa pipila ka mga areas dinhi sa atuang probinsya. Mao nang atong sayron sa bunya mga kaiglaan no ang mga kasayuran niya na. Atong sayron karon ang mga detalye mga kaiglaan sa mga balitang lokal. Dinhi sa tong straight balita. Ato po dahil sa itimbaya mga kaiglaan, ato ang mga kaigsunan nga na sa merkado publiko, no, nakatubay mga kaiglaan sa ito ang programa. Good morning kaninyong tanan, no, sa mga nakatune in sa 657 sa AM Radio Band na mga kaiglaan. Og sa ilahang kaning sa online nato sa tong YouTube og sa Facebook kay naka Facebook live man kita karon mga kaiglaan og naka YouTube. Okay, live po dahil kita karon sa 100.7 Cool Radio. Sigon sa to ang co-pilot mga kaiglaan. Murag dara na sa pikas ya. Okay mga kaiglaan, no? Ato ang sayron karon ang mga nag-unang balitang lokal. Gideklara ni Mayor Delio Luod sa Sidakaban nga hapit na magumpleto ang 95% sa infrastructure project sa lungsod ubos sa pagpondo ni Congressman Ando Wominal sa kinatibuk ang pondo nini nga 677 million pesos. Sementado na ang tanang nagunang dalan gikan sa highway paingon sa mga barangay sa kabukiran. Matud pa ni Mayor Luod dakong tabang kini aron niya maubos sa plitihan ug paspas nga madala ang mga abot sa mga uma ngadto sa merkado. Dito bago sa Mayor ang mga kritikong pinaagi sa pag-ingon nga ang semento dili man makaon apan kini ang instrumento aron nga mapadali ang pag-abot sa pagkaon o panginabuhi sa matag pamilya. Ang maong kalambuan bunga sa lig-on nga suporta ni Congressman Sanso Fernando Ando Wominal o ni Governor Henry Wominal idubad sa pag-abag ni Asenso Pinoy Representative Congressman Indy Wominal alang sa padayon nga pag-asenso sa lungsod sa Sidakaban. Straight Balita. Straight Balita. Good morning! Good morning! Straight Balita. O karon mga kaiglan, dugang impormasyon o kasayuran dinhi sa to ang programang Straight Balita. Nagkatapok ang 29 ka mga gobernador lakip na sa Misamis Occidental Governor Henry Wominal o kinsa RDC Chairman sa Region 10. Dito sa Malacañang niadtong nakalabay nga adlaw aron niya aron sa paghashas sa implementasyon sa 82.3 billion pesos nga pondo alang sa mga lokal nga proyekto karong tuiga. Ang panagtigom nga gipangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto giatiman ang rollout sa local government support funds ubos sa 2026 national budget. Gigahinan ang
gigahin ang 57.88 billion pesos alang sa maong pondo nga direktang ihatag sa mga LGU aron nga gastuhon kini sa mga programa sa seguridad, sa pagkaon, panglawas, edukasyon, infrastruktura ug panginabuhian. Gipasabot direktong ang usbaws pondo subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron nga mapadali ang paghatod sa serbisyo nga dos katawhan sa Malacañang. Dako ang pagsalig sa presidente sa kapasidad sa mga LGU nga mahimong aktibong implementer sa mga nasudnong proyekto imbes nga maghulat lang sa grasya gikan sa sentral na pangagamahanan. Ang maong LGFSF tipik lamang sa kinatibukan nga 1.393 trillion pesos nga bahin sa nasudnong buhis ko national tax allotment nga madawat sa mga probinsya, dakbayan, lungsod ug barangay alang sa tuig 2026. Atong oras mga kaiglaan, alas 5:12 na sa buntag. Good morning! Balita. Padayon ta mga kaiglaan sa tubagatod sa mga balitang lokal. Balita. Way pagsupak og suportado partikular na sa mga private o public schools ang proposed ordinance ni Environment Committee Chairman Honorable Juanito Junjun Sakin Jr. Labot sa pagpalapad sa pagpahugot sa tree planting program sa syudad sa Ozamis. Apan luyos pagdayeg og suporta sa academic sector, ilang giapilar nga kinahanglan nga i-refine ang pipilag ka mga probisyon niini, partikular na ang pagpahamtang og silot alang sa mga eskwelahan og estudyante nga pakyas makatisok og patubo og mga similyas kahoy sa dili pa ang graduation day. Gipadayag sa Dapido Zomis og mga pribadong eskwelahan sa syudad nga kapina sa duha ka dekada ang nakalabay sukad sa issue sa climate change. Hugot na ang pagpatuman sa tree planting program sa rason nga ang rehabilitasyon sa kinayahan mao sulbad sa nagkagrabing global warming. Ang mga public schools dili magproblema og lokasyon gumikan kay anaa sila mga maghimo og tree planting activity kundiin mahimutang sa ilahang mga nagkadiyang eskwelahan. Apan lahi ang kaso sa mga private schools, grade schools, college o universities gumikan kay makigdugtong pakini sa mga barangay alang sa ilang community extension program. Gawas walay lugar alang sa tree planting activity ang syudad, dismayado sila gumikan kay nihit kaayo ang suporta sa barangay aron nga ma-survey kung mo-survive ang gipangtisok nga mga similya sa kaso sa LaSalle University aron nga dako ang chance nini nga makalahutay ang ilahang mga similya didto na nila kini gipangtisok sa mga riverbanks o daplin sa mga suba ug sapa. Ang mga endemic species nga mga similya ang ilang gipanggamit aron nga sa tuyo nga ma-preserve og giant bamboo variant. Kung giant bamboo gumikan kay dako kini og tabang sa soil erosion. Balita. Atong oras mga kaibigan, alas 5:15 na sa buntag. Good morning! Balita. Dugang mga balitang lokal mga kaiglaan. Padayon ang pagpaningkamot sa pagpadalipod sa kaayuhan sa mga kabataan batok sa sobrang paggamit sa gadget.
Pinaagi sa usa ka balaudnon nga giduso sa Kongreso. Gipasakan ni Asenso Pinoy Congressman Attorney Indy Wominal Jr. ang House Bill number 7887 nga nagatumong sa pagregulate sa paggamit og electronic gadgets sa mga bata. Ubos nini nga sugyot balaudnon adunay itakda nga age base sa limits nini. Ang toddlers gidid-an una sa paggamit sa mga screens, samtang ang older kids gitugutan apan gikinahanglan nga i-supervise o binantayan og limitado lamang sa mga educational nga kalingawan. Tumong usab sa balaod kung tumong usab sa naasoy nga balaod noon ang pagpalambo sa digital literacy ug pagpalig-on sa giyas mga ginikanan sa ilang mga anak diha sa digital nga kalibutan. Sumala pa ni Congressman Wominal Jr. ang teknolohiya usa lamang kagalamiton apan dili kini maoy angayang mupuli sa pagpangga ug pagtagad sa usa ka ginikanan na protektahan nato ang atoang mga anak aron nga masiguro ang kaugmaon sa atong nasod. Kini nga lakang giisip nga dako nga tabang aron nga malikayan ang mga negatibong epekto sa sobrang screen time sa panglawas ug mental nga kalambuan sa mga kabataan. Straight Balita. Balita Totoo! Balita Totoo! Straight Balita. Samtang padayon ta mga kaigalan sa itong mga balitang lokal. Dinigyabon sa itong programang Straight Balita. Straight Balita. Atong oras sa alas 5:18 na sa buntag. Bago na. Straight Balita. Kay trabaho pa. Sa to ang mga workers din ha. Sa to mga kaigsunan nga sayo kaayon nagtikaw-tikaw sa kadalanan, nag-hiking, nag-jogging. Sa to mga street sweepers sa Suemo, good morning. Sa to mga kaigsunan din sa merkado publiko, mga mamalitay, mga tendera. Good morning! Sa ato ang Nas Cafeteria section, good morning kaninyong tanan og maayong pagtubay sa ato ang programa. Good morning! Morning yung programang kada Sabado, no? Sinimana nga programa nga inyong mabati dinhi sa DXDDAM, ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan. Samtang arita mga kaiglaan, labyog tasdugang impormasyon o kasayuran dinhi sa tong programang Straight Balita. Gipaygayon atong Webes sa hapon ang usa ka clearing operation sa Barangay Malaubang human nga nahugno ang usa ka bahin sa perimeter wall nga adunay karaang kahoy sa usa ka pribadong residential area nga giilang posibleng hulgas kaluwasan sa mga lumalabay sa nasangpit nga dana. Ang mga operasyon gihimo pinaagi sa inusang pagpaningkamot sa mga lumilihok sa Barangay Malaubang, City Engineering Office, CDRRMO, MELC2 ug uban pang mga telecommunications company sa lugar. Lagib na sa ilahang gi-clear ang punuan sa kahoy nga nahimong risgos publiko. Matod pa nga ang pagkahugno sa mga perimeter wall gituhang tungod sa walay hudog nga pag-ulan sukad adtong Miyerkules sa gabi hantod sa Webes sa buntag. Nga mo hinungdan sa pagkaluyas sa istrukturas ug yuta sa palibot niini. Tuod sa maong pangitabo galayon nga mihimo og aksyon ang mga responsableng ahensya aron nga masiguro ang kaluwasan sa katawhan ug dali nga mahipos ang mga nahugaw nga bahin sa daan. Kini nga lakang nagapakita sa paspas ug epektibong response sa kanunay asan sa Uzamis Administration ubos pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Uban sa kooperasyon sa mga nagkadiyang ahensya aron nga
mapadayon na ang kaluwasan sa publiko labi na ning panahon sa padayon nga pag-uwan. Straight Balita, Balita. Straight Balita, Balita. Balita Totoo! Samtang dugang impormasyon mga kaigalaan o kasayuran, ang simbahan Romano-Katoliko sa Ozamis nagkaiusa sa paghandom sa ika-40 anibersaryo sa makasaysayanon nga EDSA People Power Revolution. Isalmot nini ang daghang mga matuohong Katoliko sa Ozamis na nagapakita sa ilang parigiusa. Una nini gipaygayon ang usa ka procession uban sa paglitok sa Santos nga Rosario nga nagasimbolo sa pag-ampo alag sa kalidaw o pagkaiusa sa nasod. Human sa prosesyon gisunod dayon ang usa ka Santos nga misa nga gipahigayon sa katedral. Sa ubos kini sa pagpangulo ni Archbishop Martin Homoa Didi. Diyon nga gipasidungog ang gahom sa pagtuo og ang espiritu sa people power nga nagadala sa kaluwasan kun kagawasan og demokrasya sa Pilipinas. Ang maong kalihukan nagpahinumdom sa tanan nga ang tinuod nga gahom makita diha sa pagkahiusa, pag-ampo ug gugmas Ginoo ug sa isig katawo. Straight Balita, Balita. Straight Balita, Balita. Balita Totoo! Ning oras nga alas 5:22 mga kaigalaan. Good morning! Mga panghitabo nga nahipatik sa kwerpo sa kapulisan. Sulod ning dakbayan og lalawigan. Inyong mabati ang Police Roundup, Roundup, Roundup. Straight Balita, Balita. Atong sayron na mga nagunang impormasyon gikan sa kwerpos kapulisan. Nagtingkagol na karon sa selda sa kapulisan ng usa ka 40 anyos nga motorcab driver. Human kini nga masikop sa gikasang drug bypass operation. Etong Pebrero 26 sa gabi sa Purok 1, Barangay Gangon ning Dakbayan sa Ozamis. Gilang sospek nga si alias Lagom, Minyo og residentes Purok 8, Barangay Carmen Annex ning Dakbayan. Ang maong malampuson nga operasyon gipahigayon sa alas 7:10 sa gabi ubos sa supervision og direktiba ni Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Villanosa, hepe sa kapulisan sa Ozamis. Ang nasangpit operasyon gipangunahan nila ni Intelligence Officer Police Captain Alfie Sabadukia og Operations Officer Police Captain Joseph Roa Cagbabanwa. Atol sa mga operasyon, nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka mga gagmay nga pakete ug usa ka dako nga sachet sa gituhuan nga illegal nga droga o shabu. Gawas sa ginadili nga droga, na-recover sab ang 500 peso bill nga bypass money. Duha ka mga cellphones sa usa ka kaha sa sigarilyo, sling bag ug ang motorcab nga gigamit sa suspect. Saksi sa maong pag-inventaryo o pag-body search ang mga kagawad sa barangay Gango uban sa representante gikan sa DOJ o mga sakop sa media. Sa pagkakaroon ng suspect anana sa kustodiya sa Ozamis PNP, samtang giandam na ang mga dokumento alang sa formal nga pagpasaka og kaso sa paglapas niini sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Straight Balita, Balita. Balita Totoo! Dugang mga police report nasikop sa usa ka gilusad nga drug bypass operation dinas Purok 8, New Road, Barangay Banyadero, ning siyudad sa Ozamis. Daadto nakalabay nga adlaw.
Diin usa ka lalaking sospetsado nga giingong nagpayuhot og illegal nga droga nga si alias Jang, 27 anyos, adunay live-in partner og kini delivery rider og residentes barangay Di Maluna ning Dakbayan. Uman gini nga positibo nga napalitan sa nagtukuban nga pusher buyer sa kapulisan og usa ka sachet sa gituhuang shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Ang mga operasyon gipangunahan sa kapulisan sa Ozamis, inubanan sa 2nd Provincial Mobile Force Company. Atol sa pag-body search, nakuha gikan sa suspect ang 7 ka mga gagmay ug usa ka medium size nga heat cell sachet nga gituho ang shabu. Lakip na niini ang 500 peso nga buy-bus money. Nakuha usab ang iyang wallet, mga IDs ug cellphones, mga ebidensya nga gi-itemize ug gi-proseso suma sa balaod. Ang nasangpit nga operasyon sinaksihan sa punong barangay sa Banyadero uban sa media ug DOJ representative. Ang suspecting kagol na sa Ozamis City Police Station alang sa hustong disposasyon o napasaka na ang kaso sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasangpit na malampuson nga operasyon usa ka resulta sa hugot nga dedikasyon o pagpaningkamot sa kapulisan sa Ozamis batok sa illegal nga droga kabahin sa lig-on nga kampanya sa Philippine National Police uban sa padayong suporta sa kanunay asenso Ozamis Administration ubo sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes aron nga mapadayon ang kalinaw kahusay og seguridad sa katawhan dinhi sa Ozamis. Balita Totoo! Balita Totoo! Straight Balita. Alas 5:28 na mga kaigalaan sa morning. Gising na. Good morning! Ang uban bitaw no, paabot paghayag. Good morning! Maayo ning kuan na ngit-ngit pa bakod na. Exercise na. Doon na ito nakita mga kaigalano, pipila na to ka mga kaigsuunan karon ang nag-hiking na sa itong mga nanag-unang kadalanan din sa Dakbayan sa Ozamis. So mayong buntag kaninyong tanan. Mayo na kay sayo palang daan no, makainat-inat na ta mga kaigalaan sa to ang mga kalawasan no dira sa to ang mga nagkadiyang kadalanan samtang sa itong pag-hiking kay kung kuan na pod kung hayag na daghan na po mga sakyanan uban na di po ganahan no kay nang di po sila ganahan ba nga daghan kay mga sakyanan kay ang pollution lagi daw mao ni. So ang uban kanang alas 4 pa lang sa kadlawon nakaarangkada na mga kaigalaan sa tuong mga kadalanan og ato po day nga igreet ang ato ang mga kaigsuunan din sa MDRRMO sa Aluran. Dagan kay salamat sa inyong pag-abi-abi no. Nagtong nagkalabay nga adlaw sa tuang pagkuha og impormasyon nga na mga kaigalaan sa MDRRMO sa Aluran. Og sa tanang mga staff niini sa LGU sa Aluran mga kahigalaan. Abi-abihon kayo ato ang mga higala dinha sa lungsod sa Aluran. Proud Aluranon. Oy kuan na nila bansag mga kahigalaan dinha. Good morning! So mayong morning kaninyong tanan dinha. Kay kuan ni sila nakatubay gyud daw ni sila mga kahigalaan sa DXDD. Gusto mga programa dinhi og sa ato ang straight balita. Good morning! Og sa to ang mga kapulisan no sa siyudad sa Ozamis si Sir Harvey Villanosa tong hepes kapulisan uban sa mga kapulisan nato dinhi sa siyudad sa Ozamis kay lang mga radio sab no din ang mga radio nila sa ilahang sakyanan sa to mga patrol car nakatubay usab mga kaigalaan sa to ang 100.7 busa mayong buntag kaninyo og salamat kaayo mo sa to ang kapulisan. Good morning! Atong oras alas 5:30 na mga kaiglaan sa buntag.
Unya atong sayron dugang impormasyon kasayuran mga balitang lokal. Human lamang sa tuang pipila ka mga pahinumdom no manginabuhi sa ta sa Pikas Lawak. Standby sa dugang impormasyon din nilang sa Street Balita. Danag sa Nagbayan, DXDDAM, Radio Kampan ang istasyon sa kamaturan, hustisya, kaagayan o kinaiyahan. DXDDAM. Ang Talan Hot Luscious Oil, ang haplas nga mapalit sa lain-laing butika. Ako si Shahani Maglasang, usa ka athlete. Kung hapit na ang lumba, kay halos kada adlaw among training. Di jud malikayan ang pagsakit sa akong tuhod. Maong permi jud ko magdala sa akong sinaligan na haplas, ang Talan Haplascious Oil. Grabe ang soothing effect niya para nako. Pangontra sa sakit tungod sa rheumatism, arthritis o uban pang sakit sa kalawasan. Ginhaway ayos sa bawat haplos. Basta Talan Haplascious Oil. Mahalagang paalala, ang Talan Haplascious Oil ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Talan Haplascious Oil, ang haplas nga mapalit sa lain-laing butika. Ako si Claudio Godornes Jr., usa ka construction worker. Sa akong trabaho bugat pirmi ang akong gialsa og buwad pirmi sa init. Mao pirmi gasakit ang akong ulo ug lawas. Kining idara nata kinahanglan nga naatay kauban pirmi. Para nako haplas jud ko sa akong sinaligan nga Talan Haplascious Oil. Salamat jud ko sa Talan Haplascious Oil kay dako kaayog katabang sa akong sakit sa lawas. Proven and tested jud ni Talan Haplascious Oil. Pangontra sa sakit tungod sa rheumatism, arthritis o uban pang sakit sa kalawasan. Ginhaway ayos sa bawat haplos. Basta Talan Haplascious Oil. Mahalagang paalala, ang Talan Haplascious Oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Talan Haplascious Oil, ang haplas nga mapalit sa lain-laing butika. Ako si Elnaline Balungkit, usa ka admin staff. Sa akong trabaho, kinahanglan abdi ko ug stay focused all the time. Sa tibuok adlaw na pag-atubang nako sa computer, kanunay nga magsakit ang akong ulo, likod ug liog. Maong permanente gyud ko magdala sa akong sinaligan nga Talan Haplascious Oil. Grabe ang soothing effect niya ug relaxing kaayo para nako. Proven and tested gyud ni ang Talan Haplascious Oil. Pangontra sa sakit tungod sa rheumatism, arthritis o uban pang sakit sa kalawasan. Ginhaway ayos sa bawat haplos. Basta Talan Haplascious Oil. Mahalagang paalala, ang Talan Haplascious Oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bango-bango, rub, bango-bango. Fresh na love pag ni-rub. Hey! Rub mo lang bloom ang fresh mo. Downy Rub, bango-bango. Downy Rub, bango-bango. Danag sa Nagbayan, Broadcasting Corporation, DXDDAM, Radio Campana, istasyon sa evangelisasyon sa RCDUCC sa Ozamis, sakop sa Catholic Media Network, CMN o KBB, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, DXDDAM, Radio Campana. Straight Balita. Straight Balita. Straight Balita. Alas 5:34 na mga kaigalaan sa buntag. Good morning! Madayon kamong nagpaminaw sa tuwag estasyon DXDDAM, ang Radyo Campana, ang radyo sa simbahan. Inubadan sa itong 100.7 Cool Radio, sounds good. Good morning! Naka-simulcast usab kita karon mga kaigalan sa Channel 18 sa Phil Products Cable TV, Channel 19 sa Misamis Cable, live sabda sa DXDD Radio Television Facebook page o sa to ang YouTube channel. Good morning!
Straight Balita. Padayon ta mga kaiglans tubagatod sa mga detalyado o komprehensibo nga mga balita dinhi sa tuag programang Straight Balita. Balitang Inunan. Straight Balita. Sa balitang regional, masaligon si Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong nga muabot ra ang panahon nga masabtan og ayo sa publiko ang ilang giduso nga bersyon sa anti-political dynasty bill. Namugo si Adyong kinsa chairman sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms nga panahon na musaka ra ang ihap sa mga taong musuporta niini kay daghan nga mga abogado ang makahatag ug kalamdag sa kaayuhan sa maong nga sugyot. Sa pagkakaron nagtinguha ang grupo ni Adyong nga ipadayon ang buhi nga diskusyon aron nga masabtan usab sa katawhan nga kini nga balaod importante alang sa electoral reform sa nasod. Una niini daghang mga magbabalaod ang sa kamera ang misuporta sa mga sugyot kay dinhi mapakita ang ilahang tinuod nga demokrasya o layo sa abuso nga pagagamhanan. Straight Balita. Straight Balita. Dugang mga balitang lokal mga kaiglaan. Sa Cagayan de Oro City, gipanghimakak ni Councilor Enrico Salcedo nga naglutaw nga pahayag niini sa social media nga nag-angkon nga dili na tugutan ang mga dili residente sa Cagayan de Oro City nga makasulod sa syudad gamit ang ilang mga sakyanan. Sa espesyal nga report ni Salcedo atol sa sesyon sa City Council nadtong nakalabay nga adlaw, iyang giklaro og iyang klarong gisaway ang maong impormasyon nga iyahang gitawag nga sayop og makalibog sa publiko. Si Salcedo nga mo'y chairperson sa Committee on Public Utilities nga dagalangkob sa Road Traffic Management ug Energy mipahayag nga walay kabatuoran ang mao nga post nga gimantala sa usa ka Facebook page nga ginganlan og Barangay Outpost nga iyahang gihulagway nga troll page. Gipasabot usab sa konsehal nga adunay bahin sa iyahang miaging interview nga sayop ang pagpasabot sa pipila ka mga netizens. Matod niya, wala siya mag-auhag sa bisan kinsa nga magpakamatay pidaagi sa pag-ambak sa tuway. Iyahang gipatimaaw nga ang pulong nga ambak kaya gigamit usa lamang ka panultihon sa Binisaya nga nagapasabot og pagpawala sa kabugat sa hunahuna o pagpahuway sa pangisip og dili kini may kalabutan sa pagdaot sa kaugalingon. Giauhag ni Salcedo ang publiko nga magmatngon o magpractice sa due diligence sa pagtan-aw sa impormasyon diya sa social media. Gidasig niya ang katawhan nga mag-research, mag-fact check ug mag-verify una sa mga sa dili pa mutuo ug magpaambit sa mga post. Labi na paspas kay karon ang pagpakatag sa mga bakak nga balita din na sa social media. Straight Balita. Straight Balita. National News. Balita Totoo. Alas 5:40 na mga kaiglaan sa morning. Good morning! Straight Balita. Sa atong mga balitang national,
Walay smoking gun o lig-on nga mga basihan ang mga gipasakang murder batok kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Batok sa mga nagpailang biktima sa war on drugs o gipang patay sa extrajudicial killings. Sa ikatulong adlaw sa sesyon sa confirmation of charges hearing ni Duterte sa International Criminal Court, nabugos si Attorney Nicholas Kaufman nga walay basihan walay bisan na usa sa mga testigo ang ilahang giilang adunay lig-on nga ebidensya gikan sa 49 ka mga insidente nga magduot ka Duterte nga siya ang nagpatay o mimando nga sila pamatyon. Namugo susaba ang depensa nga bisan ang duha ka mga co-perpetrators nga giduot sa mga biktima wala gihapoy mapakita nga lig-on nga basihan nga sila midawat sa direktiba ni Duterte nga mupatay sa mga biktima sa war on drugs. Straight Balita. Balita Totoo. Alas 5:41 na mga kaiglaan. Good morning! Padayon taas tubagatod sa mga detalyado o komprehensibong mga balita dini sa tong programa. Gilauman sa Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP nga magapabiling tali sa 2.3% hangtod na sa 3.1% ang inflation rate alang ning buwan sa Pebrero. Sigon sa BSP, posibleng magpataas og presyo ang mas mahal nga bugas o isda, taas nga presyo sa mga produktong petrolyo sulod sa nasud o pagtaas sa sinyals kuryente. Bisan paman gilaumang mga kuan Japon ang epekto niini sa pag-ubo sa presyo sa mga gulay, prutas o karne. Apil na ang pag-appreciate sa balor sa peso kontra dolyar. Sigon sa BSP, padayon nini nga gibantayan ang mga kasikas sa sulod o gawa sa nasud aron nga masiguro nga ang ilang mga polisiya nagpabiling haom sa tumong sa price stability nga makatabang sa sustainable growth og employment. Niadtong Enero ning tuiga natala ang inflation sa 2.9% kansa mas ubos kumpara niadtong Disyembre 2025 nga adunay 3.4% kansang bugna sa pagkunod sa presyo sa pipila ka mga agricultural products. Straight Balita. Straight Balita. Straight Balita. Padayon ta mga kaigalaan sa itong pagkatod sa mga tudling sa itong mga balita. Sa balitang national, nagpahibalo ang Social Security System kon SSS nga sugod sa September ning tuiga ang ikaduhang hugna sa ilahang 3-year pension reform program kundiin musaka og 10% ang retirement o disability pensions samtang 5% usab ang isaka sa death o survivor pensions o walay pagtaas sa kontribusyon sa mga membro hangtod sa 2027. Human sa ikatulong nga tuig ang total nga pagtaas sa mahimong 33% alang sa retirement o disability pensioners o 16% usab alang sa mga death o survivor sa ship pensioners. Kundiin moabot sa 3.9 million ka mga pensioners niini ang makabenepisyo sa maong programa. Sigon ni SSS President Robert Joseph Del Claro, lig-on ang financial reform kung financial performance sa ahensya. Mao nga posible ang pagtaas nga walay dugang kontribusyon. Straight Balita.
Balita sa gawa sa nasod. Balita sa gawa sa nasod. Straight. Balita. Balita. Balita Totoo. Ning oras mga kailan nga alas 5:45 katapos ang hugna sa tuag mga balita sa balitang international. Gi-anunsyo ni United States President Donald Trump nga ipatuman ini ang global tariff nga 15% human sa desisyon sa Supreme Court sa Amerika kansang nagabasura sa iyang miaging import taxes. Una na usab nining gibutyag nga 10% ang ipuli apan pag kasunod nga adlaw gipahibalo niini sa Truth Social nga ipataas kini sa maximum nga gitugot sa Section 122 sa 1974 Trade Act kansa temporaryo lamang nga mulungtad og 5 ka buwan samtang nagulat ang congressional approval niini. Ang desisyon nagdangat og kabalaka sa mga nasod sama sa UK o Australia nga nagasinabot og 10% nga tariff deal sa US. Ang korte sa 363 ruling nakakaplag si Trump ni sobra sa gahom sa dihang iyang gipangayo ang sweeping global tariff gamit ang International Emergency Economic Power nga nakapamugos og kolekta sa $130 billion nga buwis. Human sa desisyon, gitawag ni Trump ang mga justice nga false og nagpahayag nga ashamed kini sa pipila ka mga membro sa korte nga misalikgway sa iyang trade policy samtang ang mga negosyante og international partners nagpahimangno nga makadaot kini sa global trade og ekonomiya. Straight. Balita. Balita. Straight. Balita. Balita. Atong oras mga kaibigan, alas 5:48 na sa buntag. Good morning! Balita Totoo. Natong naglabay nga adlaw mga kaibigan, atong nabisitahan ang buhatan ni PDRRMO officer dinhi sa tuag probinsya sa Misamis Occidental aron nga makuha usab og update nga tuag probinsya labi na sa tuag nasinati natong nakalabay nga adlaw ang panahon nato dire nga adunay pag-uwan pipila nato ka mga area ang nakasinati usab og pagbaha. Mao nang aduna gyapoy aduna dayoy gipahigayon ng paglibot ang ato ang pwersa gikan sa PDRRMO mga kaiglaan aron nga mohimo og paspas nga aksyon niini. Aniya atong dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental atong PDRRMO head nga si Sir Danildo Tumanda mga kaigalaan ato ang nahinabi nato nakalabay ga adlaw og atong pamation ang ato ang interview natong nakalabay ga adlaw mga kaigalaan kabahin sa latest development dinhi sa tong probinsya. Paspas kaya pag-subside sa tubig. That's why all roads at around 6:30 all roads of the province is all passable. Okay, sir, nasayod ta nga ang epekto sa shoreline, labi na, kanina ta napigtanan Kasi may mga pagpaganda mo sa labi na sa atuang mga lungsod-lungsodad sa Timog, Misamis Occidental, under po sa PDRR ng Gibo. So paano, because of that experience before during this shoreline, kini atong mga katawhan kini sa mga flood-prone areas, they were already prepared and
Kabalo na sila kung unsay buhaton kapag adunay pag-increase sa tubig within their area. In fact, aduna kitay mga mga gipang evacuate ganina. Although dili pa kayo alarming ang tubig within their vicinity, pero aduna kitay kanang forced evacuation para dili na mitabo ang katong mga panghitabo before during this airline nga medyo na surprise kita nga pagtaas sa tubig. That's why pahirapan no ang mga pagkadag ng risiko, but this time gamay lang yun no pag-increase sa tubig based sa monitoring ng mga MDRRM mo na atong basis dayon ato dayon mga preventive evacuation dayon nga ginahimo. Doon na may mga lungsod-lungsod na natutukan ninyo na previously na sa may risiko mga takong epekto labi na sa mga pagkuhan. Ang ato yung ginamonitor kapag adunay mga sitwasyon nga pareho ka nga ganyang buntag, kining lugar sa Aluran, kining Sinakaban, Todila, then we have that Clarin and Lopisay na. Kaya mao gini mga lugar gyud nga mostly good kapag adunay weather disturbance, kini dayon ang dali-dali ilay maapektuhan. Okay. Sa pagkakaroon na naka-standby na may mga nagkulis mo out pabagyapon ang panahon na to hindi mga bahay. Although ang atong weather karon is improving no. In fact, adunay video bigawas na si Haring Adlaw, medyo init na gamay, but still we are on alert, on standby pa rin ang personnel ng PDRRMO, including all the CDR at saka MDRRMO ng 14 municipality and 3 cities in the province of Misamis Occidental. Balita Totoo! Balita Totoo! Straight Balita. Straight Balita. Okay mga kaibigan mo to ato ang PDRRMO head din sa probinsya sa Misamis Occidental si Police Colonel Danildo Tumanda, no, retired Police Colonel Danildo Tumanda mga kaibigan. Kinsa to ang nahinabi natong nakalabay ga adlaw atol sa eksklusibo nga pagiginabi sa mga sakop sa media. Samtang dugang impormasyon kasayuran natong nakalabay nga adlaw sa mga kaibigan atong nahinabi si City Councilor Cecil Co, no, kabahin sa mga latest development usab no sa natad sa ekonomiya dinhi sa syudad sa Uzamis. Natong nakalabay nga semana no na kuan lang ta walang nato nahisgutan ang malampuson nga kaning Chinese New Year night market dinhi sa tuang syudad sa Uzamis diin nakaani gyud no og mga pagdayig gikan sa tuong mga nagkadaiyahang bisita sa syudad gumikan kay grabe ang dagsa sa tuong mga katawhan niadtong nakalabay nga semana sa ato ang night market gikan pa lamang gani sa pagsugod niini niadtong February 16 ang nasangpit na night market taman og February 22 niadtong Domingo hingpit na kining gitakupan. So nianang usa ka semana mga kaigilaan no nga kalihukan dira sa tuang may Burgos Street grabe ang dasok sa mga katawhan kay makita man gud nato ang mga nagkadaiya mga pagkaon, mga delikasiya sa itong mga Chinese community, sa itong mga kaigsuunan din sa syudad sa Uzamis, sa itong mga lokal nga mga magpapatigayon usab na nagabaligya sa ilahang mga delikasiya mga kaigalan mo na itong nakita na itong nakalabay nga semana. Og sigon pagali ni Councilor Cecil Co na sa umaabot pwede pa kining mahimo no sa ato ang pagagamahanan labi na sa pag-abag usab sa tuang taga Uzamis sa Filipino-Chinese Chamber kinsa maoy nagpasiugda sa nasangpit na kalihukan kay sigon pa ni Councilor Co no aduna pamantay laing mga programa dinhi sa tong syudad sa Uzamis labi na nagsingabot na usab ang atong kapistahan no gawas sa tong kapistahan ang atoang kuano usab ang atoang mga Chinese community na usab sila lain na usab nga kalihukan no nga posible sa umaabot adunay laing night market na usab mga kaigalaan nga ipahigayon dinhi sa tuang syudad sa Uzamis. Si
Ingon pa sa mga negosyante, grabe yung bawi na ito'y gayon na kay laliman ka no sa isa kagabinan dasok gyud ang atong mga katawhan nga gusto nga mobisita sa nasangpit na area kay imo magumakita ang kanibitaw nga na-transform magud ang lugar kung adto na ka dito gabi nindot jud kayo siya magpa-picture magpahulagway ka dito dira sa tuang dalang Burgos no kay naman to yung mga Chinese lantern mga kaigaan nga gipamutang dira no mga designs pinaagi sa tuong taga City Tourism Office mo nang usa ni sa mga nakaapa-attract sa tuang mga bisita mga kaigaan nga mo laag sa nasangpit na night market. Ug gawas na kung gusto po usab tanong nga mobisita sa tuong night market namon tabtay kaning sa Asenso bitaw Wellness Park na to. Kamulo sab na dira mga kaigalaan nato ang night market matag weekend mga kaigalaan Friday to Sunday itong night market din ha. Og nadto nakalabay ga adlaw de usab adunay gipaygayon nga pag-inspeksyon pag-calibrate sa ato ang mga timbangan dinha sa merkado publiko mga kaigalaan ubay-ubay gitong mga nakumpiska mga kaigalaan sa ato ang taga City Economic Enterprise inubanan sa ato ang taga City Treasurer's Office kay matag tuig calibrate man gyud ning mga kuan nato timbangan nato din sa merkado publiko aron nga masiguro gyud nato mga kaigalaan ang kaning patas ba nga timbang sa to mga gipamalit nga na sa to ang merkado labi na sa isda o uban pa no sa karne ug uban pa mga palitonon mga kaigalaan kay ang uban no di naman gud mo agi sa timbangan ng bayan nauban po na salig na lang yun no sa kaning kuan nanindahay ang uban kay ila yun tan-awon yun kung sakto ba ang ilahang mga gipamalit na isda ila yun ang itimbang dito sa timbangan ng bayan so mao gyud ay purpose usab no sa timbangan ng bayan mga kaigalaan nagibutangan ha sa tuang public mall makita na to na din sa may stage dapit no kung mugawas ka diri sa may fasada ng sa to ang kuan kaning merkado publiko kita nimo na din na ng mga timbangan ng bayan aduna nay duha kung ata masayop no duha ka buk timbangan ng bayan mga kaigalan atong makita nga na sa to merkado publiko mo nang gipanawagan sa to ang paggamhanan ng ato ang mga kaigsunan nga mga manindahay no nga i-check na kanuna inyong mga timbangan aron nga sa sunod nga mag-checking no dili na mapahamtangan kay adunay multa man din niya na no kung makalapas ta mga kaigalaan aning sa kuan kung mga timbangan kung wala na tarong og calibrate no aduna nay mga sanctions sa gipahamtang mga kaigalaan pinasikad kana sa tong balaod. Spray Balita Spray Balita Spray Balita Da kapaspas bastong oras alas 5:59 na mga kaigalaan sa kagutlo sa di pa magalasay sa morning. Good morning. Dini mga kaigalaan sa to ang programang Straight Balita dini lang sa DXDD ang radyo kampana ang radyo sa simbahan Dreams that you dream of once in a love. Sa usa ka semanang panghitabo din ako, ikaw ug kitang tanan adunay may kalambigitan mga kaigalaan, mga kasayuran, impormasyon, labi na no mga balitang lokal mga kaigalaan na kinahanglan na natong masayran. Mo nang next week magkuan na ta usa ka buwan sa to ang programa mga kaigalaan no February 7 mapunta nagasugod sa to programa no March 7 no sagdi lang sa sunod na to ng mga episode mga kaigalaan datay mga imbitado mga bisita alang sa to ang mas gipalapnag pa no nga Straight Balita. Daghang kay salamat mga kaigalaan sa inyong pag-uban kanako sulod sa usa ka oras ga programa. Naminaw sa 6:57
sa AM radio band, sa to ang mga cable channels, sa 100.7 Cool Radio Sounds Good. Sa ngalan sa to ang labing talahuron nga arsobispo sa Archdiocese sa Ozamis kinsa atong station manager o presidente sa Danag Sadakbayan Broadcasting Corporation, Archbishop Martin Sarmiento Humawa Didi. Sa ato ang Chief Operations Officer, Reverend Father Darrell Rosales, atong kauban sa Masters Control, atong hepe sa Technical Department nga si Sir Johnny Babayrana. Kini inyong ubos ga alagad mga kaiglaan sa kahanginan na uban usab di ay tuod ang atuag Production Director Sir Manuel Ronquillo Jr. nga kinsa sayo kay ni magtukaw-tukaw pod sa tuang programa kay tubay yun ni siya sa tuang programa mga kaiglaan matag Sabado. Hantod sa sunod Sabado, din nilang Japon sa Straight Balita kininyong alagad sa kanginan, Glenn Ray Ruluna. Hantod sa sunod igayon, maayong buntag Visayas o Mindanao. Keep safe! Dreams that you dream of once in a lullaby. Danang Sadakbayan Broadcasting Corporation, DXDDAM, DXDDAM, Radio Campana, istasyon sa ebanghelisasyon sa RCDUCC sa Ozamis, sakop sa Catholic Media Network, CMN, o KBB, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas.